വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए फिर से प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद. അല്പസമയത്തെ വചനചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ 6 അധ്യായം थोड़ा समय का वचन मनन के लिए 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 8 അധ്യായം 1 കൊരിന്ത്യർ 8 അധ്യായം 1 कोरिन्थी 8वां अध्याय. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അറിവുള്ളത്. നമുക്ക് ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്ന ഒരു അറിവുണ്ട്, നമ്മളെ തന്നെ ചീർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. दो प्रकार का बुद्धि के बारे में बोला है. एक है हमें फुलाता है और दूसरा है हमें आत्मिक उन्नति देता है. അങ്ങനെ വചനം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവാത്മാവോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. और ये सब बोल बोलकर नीचे जब हम पढ़ते हैं समय में हमारा आत्मिक जीवन में जो सबसे नींव बात की बातों को वहां पर लिखा गया है. അപ്പോൾ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. वाक्य 7 में इस तरह हम पढ़ते हैं. എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല. 7 पढ़े. परंतु हाँ, परंतु सबको ये ज्ञान यानी कि ये समझ, ये बुद्धि सब पे नहीं. പിന്നെ താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലഹീന വിശ്വാസി ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. और क्योंकि इस रीति का ज्ञान की कमी होने की वजह से नीचे पढ़ते समय में कमजोर भाई लोग या फिर जो विश्वास में कमजोरी आने का अवस्था क्या है करके बताया है. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, പക്ഷേ അത് ജഡത്തിലാണ്. परंतु वो शारीरिक है. നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട്, हम वचन तो पढ़ रहे हैं, നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, और जिसके वजह से बहुत ज्ञान हमको मिल रहा है, അപ്പോഴും അത് ജഡത്തിലാണ്. परंतु तो तभी भी वो क्या है? शारीरिक है. നമുക്കൊരു സഭാജീവിതമുണ്ട്, हमें एक कलीसिया का जीवन है, അപ്പോഴും ജഡത്തിലാണ്. परंतु तभी भी वो शारीरिक है. നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, हम लोग बहुत सारे प्रभु का सेवा कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, അതും ജഡത്തിലാണ്. परंतु वो शारीरिक है. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതാണ് അതിന്റെ വിഷയം? എന്താണ്? तो परंतु सब में ये ज्ञान सब में नहीं करके बोलते समय में उसका विषय क्या है, कारण क्या है? वो അതുകൊണ്ട് 5-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ. 6 का शुरुआत पढ़े. तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है. हाँ, जो अर्थात पिता. हाँ, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात एक ही पिता है. നമുക്ക് ഉണ്ട് तो भी है, हमारे लिए एक ही पिता है. ആ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. तो वो है करके वो बात हमें समझना है, उसे मानना है. वो है वहां का विषय. ഒരു ദൈവമുണ്ട്, एक परमेश्वर है, അത് എവിടെയോ എനിക്ക് കയ്യെത്താൻ കഴിയാത്ത ദൂരത്തിലാണ്. वो कहीं तो एकदम ऊंचाई पर जहां पर मैं पहुंच नहीं सकता, ऐसा ऊंचाई पर है परमेश्वर. സാത്താനും അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്. शैतान भी विश्वास करता है और डरता भी है कि एक परमेश्वर है बोलकर, പക്ഷെ ആ അറിവല്ല, परंतु वो बात का ज्ञान नहीं. പിന്നെന്താണ്? परंतु किस बात का? നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട്. हमारे पास तो भी एक पिता है. അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ആത്മാവിലൂടെ മനസ്സിലാകേണ്ട കാര്യമാണ്, ജഡത്തിലൂടെ അല്ല. वो बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें आत्मा में से वो बात समझना चाहिए, हमारा शारीरिक ज्ञान से नहीं. ദൈവം എന്റെ പിതാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഭ നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവ് ദൈവമാണെന്നുള്ള ഒരു നല്ല പ്രകാശം ആത്മാവിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ജഡത്തിലും അറിയാം ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ അത് ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല, നമുക്ക് അറിവ് ചീർപ്പിക്കുന്നു. तो मुझे एक पिता है करके ये बात का जो सही रीति से आत्मिक रीति से जानना, यानी कि कलीसिया में आते समय में हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी का हम सबका एक ही पिता है करके, अगर ये बात सही रीति से आत्मा से अगर हमें प्रकटीकरण नहीं मिला, वो ज्ञान नहीं मिला, तो शारीरिक रीति से भी हम जान पाएंगे. शारीरिक रीति से अगर वो जानकारी अगर हमने हासिल किया तो भी वो जानकारी क्या करेगा? सिर्फ फूलने में मदद करेगा, हमें आत्मिक उन्नति नहीं देगा. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം, ഏക ദൈവം നമുക്കുണ്ട്, പിതാവുണ്ട്, പിതാവായിട്ടുണ്ട്. तो हमारे पास एक ही परमेश्वर है और वो हमारा पिता है. നാം അവനായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അറിവില്ല. परंतु और हम उनके लिए जीना है करके ये बात का जो जानकारी है, ज्ञान है, वो हमारे पास नहीं है. ചിലർക്ക് ആത്മീയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, ദൈവം എന്റെ പിതാവാണ്. कुछ लोगों को आत्मिक बात का वो समझ है, आत्मिक रीति से परमेश्वर जो है मेरा पिता है करके. പക്ഷെ പിതാവെന്ന രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അറിവില്ല. परंतु वो मेरा पिता है, उस बात का इज्जत जब मैं देते समय में या उस विषय में गौरता में प्रवेश करते समय में मुझे अभी उनके लिए जीना है करके ये बात का ज्ञान का कमी है. ഇനി അതിനോട് അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ उसके बाद और गहराई में अगर जाएंगे तो, അതായത് ദൈവത്തിനായി ദൈവം പിതാവാകണമെങ്കിൽ, अगर यही परमेश्वर मेरा पिता है और मुझे उनके लिए जीना है तो, ഇനിയും അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ उनके लिए अगर जीना है तो യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. यीशु मसीह जो मेरा एकमात्र प्रभु है,
वो बात का जानकारी भी होना जरूरी है। ഇവിടുത്തെ നാം നമുക്ക് തന്നെ കർത്താവാകുമ്പോൾ यदि अगर हम अपने लिए ही खुद का एक प्रभु बन गया तो ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കർത്തൃത്വം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിലും, या फिर संसार में और किसी को भी वो प्रभुत्व का स्थान अगर दे भी दिया तो അപ്പോഴും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മാവിലുള്ള ഞാൻ അവിടെ വന്നില്ല. तभी भी परमेश्वर जिस उद्देश्य से, जो आत्मिक ज्ञान से हमें भरना चाहिए था, उस उद्देश्य में हम नहीं पहुंच पा रहे। ഒരു പിതാവേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, एक ही पिता होना चाहिए ഏക കർത്താവേ ഉണ്ടാകാൻ और പാടുള്ളൂ. एक ही प्रभु होना चाहिए। എന്നാൽ ആ പിതാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, और उस पिता के लिए, जो एकमात्र मेरा पिता है, उस पिता के लिए अगर हमें जीना है तो, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവം പിതാവാകണമെങ്കിൽ, या फिर मेरा जीवन में, मेरा अनुभव में यह परमेश्वर मेरा पिता है, इस अनुभव में अगर मुझे जीना है तो ഏക കർത്താവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. मुझे एकमात्र ही प्रभु मुझे होना चाहिए। എന്നിട്ട് വായിക്കുകയാണ്, और फिर आगे नीचे हम पढ़ते അവൻ हैं, മുഖാന്തരം നാം ആകുന്നു. और उनके द्वारा हम है। അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? उन पिता के विषय में क्या पढ़ते हैं? അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനാണ്. उसका 6 पढ़ना। अर्थात तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हाँ। अर्थात पिता, हाँ। जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हम उसी के लिए है। और प्रभु के बारे में आगे, और एक ही प्रभु है, हाँ। अर्थात हाँ। यीशु मसीह जो उसके लिए जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമാകണമെങ്കിൽ, അനുഭവമാകണമെങ്കിൽ, ये सब बातें उनके द्वारा हुआ है तो भी वो हमारा अनुभव में, वो बातें वास्तविकता में मेरा हो जाना, हमारा अनुभव होना है तो, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏക ദൈവമേ, ഏക പിതാവ് എനിക്കുള്ളൂ, ആ പിതാവിനായി നാം ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഏക വ്യക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. यानी कि वो वाक्य का कहने का संक्षेप रीति में ये बात कहना चाहता है कि इस दुनिया में एकमात्र एकलौता ऐसा एक ही मनुष्य था जो इस दुनिया में जीते समय में सिर्फ पिता ही मेरा सब कुछ है, ये परमेश्वर ही मेरा पिता है और उस पिता की इच्छा के लिए मैं जी रहा हूं करके ऐसा अनुभव में जीने वाला एक ही व्यक्ति था, वो है प्रभु यीशु। അപ്പൊ മുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? तो इसलिए ऊपर की लिखा हुआ बातों को अगर हमारा अनुभव हो जाना है तो हमें कौन रहना चाहिए? യേശു എന്ന ഏക കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്, ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. वहां पर लिखे तो भी हमारे पास एक ही यीशु जो हमारा प्रभु है, ഉണ്ടാകണമെന്നല്ല, वो हमारा यीशु हमारा प्रभु हो जाना चाहिए ऐसा नहीं लिखा है, ഉണ്ട്, है, അങ്ങനെയാണ്. ऐसा ही है। Praise the Lord. Amen। നമ്മ എത്ര ശ്രേഷ്ഠജനമാണ്. इसलिए प्रिय हम लोग कितना श्रेष्ठ लोग हैं, എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ അറിവില്ല. परंतु सबके पास ये ज्ञान नहीं। ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, सब लोग बोल रहे हैं करके कुछ जानकारी है उनके पास, പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. परंतु मेरा जीवन का चाल चलनों में वो अनुभव नहीं। അങ്ങനെയാണോ വചനം പറയുന്നത്? ऐसा है क्या वचन में लिखा है? അല്ല, ऐसा नहीं लिखा है वचन में। ഉണ്ട്. वचन में क्या लिखा है? एक ही पिता परमेश्वर है, वो मेरा है, और एक ही प्रभु, वो मेरा प्रभु है। അവൻ മുഖാന്തരം നാമുമാ, യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് നാം. और उस यीशु मसीह के द्वारा ही हम जी रहे हैं। അപ്പൊ ഈ അറിവ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഈ ഒരു ബന്ധം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ, तो ये बात का समझ, ये बात का जानकारी अगर हमारे प्रभु के साथ अगर हमारा नहीं है तो, അതിന്റെ നമ്മൾ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, 8:2 में हम पढ़ते हैं, അവൻ വല്ലതും അറിയുന്നു എന്ന് ഒരുത്തന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതുപോലെ അവൻ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2 पढ़े। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, हाँ। तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तो जिस रीति से वो जानना चाहिए उस रीति से अभी तक वो नहीं जान पाया है। ശാസ്ത്രം അറിയായിരിക്കും, वो शायद शास्त्र जानता रहेगा, സയൻസ് അറിയാം, बहुत सारा साइंस और विज्ञान के बारे में जानता होगा, ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ये संसार का बहुत सी जानकारी और ज्ञान की बातें वो जानता होगा, അവൻ അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. परंतु अभी तक जो बातें जानना चाहिए वो अभी तक नहीं जाना है। അപ്പൊ എന്താണ് ആ അറിവ്? वो क्या है? वो ज्ञान, ഈ അറിവ് ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തുന്നു. ये ज्ञान हमारा खासियत क्या है? आत्मिक उन्नति लाता है। ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും मतलब कोई भी कठिन अवस्थे में भी ദൈവം എന്റെ പിതാവെന്നുള്ള ആന്തരികമായ ആത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുള്ള അറിവ്, परमेश्वर ही मेरा पिता है करके ये बात का अंदरूनी ज्ञान, यानी कि आत्मा मुझे प्रेरित करके बता रहा है कि तेरा परमेश्वर पिता है करके, वो बात का समझ। ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं कह रहा, പക്ഷെ ഏക പിതാവെന്നും ഏക കർത്താവെന്നും അറിയുന്നത് ആത്മാവ് മുഖാന്തരമാണ്. അവനാൽ പ്രാപിച്ച ആ അഭിഷേകം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. परंतु एक ही पिता, एक परमेश्वर, जो परमेश्वर है वही तुम्हारा पिता है, जो यीशु वही तुम्हारा प्रभु है करके ये बात हमको कौन बताता है? पवित्र आत्मा ही बताता है, क्योंकि जो अभिषेक हमारे अंदर है वही हमें सब बातों का जानकारी देता है। അപ്പൊ നമ്മുടെ ജഡമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. तो यहाँ पर हमारा शारीरिक ज्ञान नहीं है विषय, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. बल्कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को बात समझा के दे रहा है, सच्चा आत्मिक ज्ञान.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ये बात जब हम जान जाते हैं, जब हम पहचान पाते, तब क्या होगा? എഫെസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സർവ്വ കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ इसलिए മുട്ടുമടക്കുക. एफेसियों का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 14 पढ़ेंगे, 14 और 15। एफेसियों का पुस्तक 3 का 14 और 15। इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हाँ, उस पिता के सामने घुटने टेकता क्यों? हाँ। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हाँ। हर एक घराने का नाम रखा हर जाए। एक घराने का, इसलिए उस पिता के सामने मैं दंडवत करता हूँ। അപ്പോൾ ദൈവം പിതാവാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ അറിവ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? तो परमेश्वर मेरा पिता है करके ये बात जब जान लेंगे तो वो जानकारी हमें क्या करता है? ആര് മുഖാന്തരം? ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। ആത്മാവിൽ അറിയുമ്പോൾ आत्मा में जब मैं ये बात जानूंगा, നമ്മുടെ മുട്ടുകൾ മടങ്ങിപ്പോകും. हमारा घुटने क्या होगा? झुक जाएंगे। അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനം, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആര് മുഖാന്തരമാണ്? ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ്. ആരോടാണ്? അത് പിതാവിനോടാണ്. ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുട്ടുകൾക്ക് ഒരു സമ്പൂർണമായ ബലക്ഷയം വരും. ഇനി ഞാനല്ല, ഈ ക്രിസ്തുവാണ് എന്റെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. इसलिए एक विश्वासी जब प्रार्थना की उपस्थिति में जब अपने आप को समर्पण करते समय में उसको क्या बोध्य होता है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे बलबूते की वजह से नहीं, बल्कि मसीह के द्वारा जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस पिता परमेश्वर की ओर, जब ये ज्ञान जब पवित्र आत्मा मुझे देगा, उसका घुटने क्या होगा? तुरंत कमजोर होगा। वो तुरंत वो गिरकर प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेगा, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा ज्ञान समझ में आया। നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെയും परंतु उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ദൈവം നമ്മളിലൂടെ മഹത്വം എടുക്കുന്നില്ല. उतना समय तक परमेश्वर हमसे महिमा नहीं लेता, കാരണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം क्योंकि हमारा उद्धार हो जाने के बाद भी നമ്മളെ ഈ ഒരു നിലയിലേക്കും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം പിന്നെയും തുടർന്ന് നമ്മളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हमें प्रभु हमें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमारे अंदर तभी भी कार्य करते रहता है। അപ്പോൾ നമ്മള് കർത്താവ് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ആദ്യം ഒന്നാമനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആരാണ്? हम प्रभु जब प्रेरितों में से सबसे पहला व्यक्ति किसको चुना? നമ്മുടെ മത്തായി സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് പേരിട്ടു. ഒന്നാമൻ പത്രോസ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. वहां पर मत्ती का पुस्तक 10वां अध्याय में जब वहां पर पढ़ते समय में उसका 2 और 3 में जब पढ़ते समय में उस 2 में वहां पर अपोलोस प्रेरित करके उनको नाम देने के बाद उसमें से पहला कौन है? शिमोन। हाँ, Okay. बस बस അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം इसलिए शायद അവിടെ സഹോദരന്മാർ കൂടി വന്നപ്പോൾ जब भाई लोग एकत्र होते समय में അപ്പം ദൈവം പത്രോസിനെ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പത്രോസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. इसलिए शिमोन पत्रोस के अंदर कुछ बातें था जो उसके अंदर जो रुकावट है उस बात को खुलासा कर मसीह के लिए उपयोगी बन सके, कुछ कार्य करने का जरूरत था प्रभु को उसके अंदर। പത്രോസിന് അറിയാം पत्रोस जानता है ഏക പിതാവേ ഉള്ളൂ, एक ही पिता है, ഏക കർത്താവേ ഉള്ളൂ, एक ही प्रभु है, അറിവേ ഉള്ളൂ. बस वो जानता है ये खाली। പക്ഷെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ परंतु जब कार्य के विषय में आते समय में അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ. वो भी हमारे समान है। അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ പരാജയങ്ങൾ, तो जब इसलिए प्रभु ने उसके जीवन के अंदर जो हार की बातें हैं वो हार से जब गया, അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ദൈവം കാണിച്ചു തരികയാണ്. वो पत्रोस को दिखाते समय में और वो वचन जब हम पढ़ते समय में वही बात प्रभु हमको भी दिखा रहा है। हमारे जीवन में भी इस तरह का हार का अनुभव है। അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സകല ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണ്? इसलिए सब प्रभु के चेलों में से सबसे पहला कौन है? कौन है? ഒന്നാമൻ पहला हमने पढ़ा पत्रोस, അല്ലേ? है ना? എന്നാൽ പത്രോസ് അവിടെ ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പത്രോസിനെ ഒന്നാമനായി കൊണ്ടുവരണം. तो अभी प्रभु अब आत्मा क्या कहता है? उसमें से पहला पत्रोस है। इस अनुभव में उस लिखे हुआ विषय को अभी प्रभु को उस स्तर में पत्रोस को लाना है। अभी പക്ഷെങ്കിൽ പത്രോസ് അതിന് ഫിറ്റ് അല്ല. पत्रोस का अवस्था देखा जाए तो वो योग्य नहीं है। ഇവിടെ പത്രോസിനെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് പിതാവിന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത്. परंतु वो उस अयोग्यता का अवस्था में रहते समय में भी परमेश्वर का हृदय क्या है कि पत्रोस को उस मुकाम में पहुंचाए, जो जानकारी उसके अंदर कम है उसको उस मुकाम तक ऊपर पहुंचाए। ആര് മുഖാന്തരം? किसके द्वारा? പുത്ര മുഖാന്തരം. पुत्र के द्वारा। അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കാം. हम उनका अवस्था को अगर देखेंगे तो നമ്മൾ അതിന്റെ 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ लूका का पुस्तक 22 का 24 जब हम पढ़ते हैं, लूक 22-24, അവിടെ 24-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ हाँ पढ़ो पढ़ो। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ हाँ। कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। हाँ। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं।
27 വായിക്കുമ്പോൾ तो 27 भी पढ़ना। क्योंकि बड़ा कौन है हाँ। और जो भोजन അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണ്? तो सबसे पहला अभी यहाँ पर अभी मुद्दा क्या है, विषय क्या है, उनमें से बड़ा कौन है? അപ്പൊ ഒന്നാമൻ പത്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് പത്രോസിന് ഒരു ചിന്ത കാണും, ഞാനാണ് ഇവരിൽ ഒന്നാമൻ. तो पत्रोस को जब पहला चुना गया था, पहला पत्रोस है करके हम पढ़ते समय में, इसलिए पत्रोस को स्वाभाविक रीति से उसके अंदर क्या चिंता आया कि इनमें से बड़ा मैं हूँ। അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശിഷ്യന്മാർ ആരാണ് ഒന്നാമൻ. इसलिए चेले लोग वहां पर पूछते हैं, तुम में से बड़ा कौन है, पहला कौन है? ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു സ്വർഗീയ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. परंतु यहाँ पर प्रभु वहां पर एक स्वर्गीय अर्थ को, एक मर्म रहस्य को वहां पर प्रभु बता रहे हैं। അതായത് 27 വാക്യത്തിലുണ്ട്. 27 में वो भेद बता रहा है। അവിടെ ഇവിടെ കർത്താവിനെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, वहां पर प्रभु को ही बताकर कहता है ആരാണ് വലിയവൻ? बड़ा कौन है? ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനോ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവനോ? जो भोजन के लिए बैठा है या जो भोजन को परोसता है? ആരാണ് വലിയവൻ? बड़ा कौन है? जो भोजन पर बैठा है। जो बैठा है। അപ്പം സെർവ് ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ്? तो फिर परोसने वाला कौन हो गया? दास हो गया, सेवक हो गया। അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തത്വം കർത്താവ് പത്രോസിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ये अभी ये तत्व को प्रभु किसको सिखा रहा है? पत्रोस को सिखा रहा है। സേർവ് ചെയ്യുന്നവനാണ്, जो सेवा करेगा അവനാണ് അടുത്ത യുഗത്തിൽ വലിയവനാകുന്നത്. वो कौन होगा? आने वाले युग में वो बड़ा हो जाएगा। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് तो इसलिए आज हमारे जीवन में നമ്മളെ തന്നെ വലുതാക്കിയാൽ, अगर अपने आप को अगर हमने बड़ा किया तो, യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവൻ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞ് ഓർച്ചപ്പോൾ और उसके बाद भी यीशु के जीवन के द्वारा वो पिता को जानने के बाद भी അവൻ പറയുകയാണ്, वो क्या बोलेगा? നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. हाँ, ये परंतु यीशु का वो जीवन का अनुभव में आने के बाद पिता को, ये परमेश्वर मेरा पिता है करके उस सुबोध मन में वो समझ जाने के बाद जो पहला वो बड़ापन का आग्रह था, वो टूटकर क्या बोलेगा? वो मैं तुम्हारे बीच में सबसे छोटा हूँ। യേശുവിനെ പോലെ പിതാവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ ലോകത്തിൽ? इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य है क्या जिस तरह का ज्ञान यीशु के पास था कि इस दुनिया में जीते समय मेरा परमेश्वर मेरा पिता है करके, उस ज्ञान का श्रेष्ठता के समान कोई और मनुष्य है क्या? അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് പിതാവാകണമെങ്കിൽ, तो इसीलिए अभी ये परमेश्वर हमारा पिता बनना है तो പുത്രൻ മുഖാന്തരം മാത്രമേ ഈ പുത്രന്റെ ഈ മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം तो ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. पुत्र ही का के जरिया ही हमें ये बात जान सकते हैं, क्योंकि पुत्र ने का आधार पर ही है हमें परमेश्वर हमारा पिता है करके का वो ज्ञान का भंडार हम समझ सकते हैं। അപ്പൊ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് എന്താണ് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? तो ये पत्रोस का पहला गलती क्या है करके प्रभु वहां पर बताता है। പത്രോസിന് അത് അറിയില്ല. पत्रोस ये बात नहीं जानता था, പത്രോസിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. प्रभु वहां पर पत्रोस को प्रकट करके दिखा रहा है। ഇനി രണ്ടാമത് അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് അനേക കുറവുകൾ പത്രോസിലുണ്ട്. इस तरह कदम कदम पर एक एक गलतियां हम पत्रोस के जीवन में देखते हैं। അങ്ങനെ ദൈവം അവന്റെ പിതാവാണെന്നും इस रीति से परमेश्वर उसका पिता है करके യേശു അവന്റെ കർത്താവാണെന്നും और यीशु उसका प्रभु है करके അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെയും അവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുവാൻ ദൈവം അവന്റെ കുറവുകൾ പടിപടിയായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ये बात का विश्वास कि परमेश्वर ही उसका पिता है और यीशु ही उसका प्रभु है करके जीवन का अंत तक ये विश्वास को थामे रहने के लिए उसका एक एक जीवन का हार का अनुभव से प्रभु उसको कुछ बातें सिखा रहा था। പക്ഷേ പത്രോസ് അത് ഏറ്റെടുത്തു. परंतु पत्रोस ने वो गलती का जिम्मेदारी उसने ले लिया। എന്നാ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, परंतु हमारा विषय में നമ്മളോട് ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട്. हमारे साथ भी प्रभु कार्य कर रहा है ना। പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ जैसा पत्रोस को ये बात समझ में आया कि वो गलत कर रहा है, ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ്. तो अगर वो बात का एहसास हुआ कि मैं गलत हूं करके, ऐसा समय में सबसे बड़ा आशीष वो व्यक्ति को मिलेगा। वो क्या है? परमेश्वर का क्षमा। ഞാൻ പത്രോസിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ആ പത്രോസ്. तो जब मैंने ये गुण जब पत्रोस में मैंने देखा कि उसने अपना गलती को मान लिया और तुरंत प्रभु का आशीष यानी परमेश्वर का क्षमा उसको मिल गया, तो तुरंत मैं वो भाग बढ़कर मैंने क्या बोला? हे प्रभु, वो पत्रोस मैं हूँ। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब कहने का मतलब നമ്മളോടാണ് ആ മാതൃക കാണിച്ചിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പോൾ. मतलब आज वो आदर्श दिखाकर उसी रीति से आज वही तरीके से प्रभु हमारे अंदर भी कार्य कर रहा है। പത്രോസിനുള്ള വേറൊരു സ്വഭാവം पत्रोस के अंदर दूसरा एक स्वभाव को നമ്മൾ 22:33 വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसका 22 का 33 में हम पढ़ते हैं, लूका 22:33। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी हो जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। ഓക്കെ, അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ? अच्छी बात है ना, ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ? अच्छी बात है ना। പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള തന്റേതായിരിക്കുന്ന ബലഹീനത താൻ അറിയുന്നില്ല. परंतु वो जब इस रीति से बोलते समय में पत्रोस जो व्यक्ति उसके अंदर कितना कमजोरियां है, कितना कमियां है, वो बात वो नहीं जानता। നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. बहुत बार हम लोग भी इस तरह निर्णय लेते हैं, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തേ കഴിയുള്ളൂ? परंतु हमसे क्या होगा?
ആ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കാനേ കഴിയുന്നു. वो जो भी निर्णय लिया उसको तोड़ने ही हमको होगा, हम लोग उसको कभी पूरा करने नहीं होगा. ഇവിടെ പത്രോസ് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവായി കണ്ടുകൊണ്ടാണോ? तो अभी पत्रोस जब इस तरह का निर्णय लेते समय में, तो उसके पीछे जब उद्देश्य रहते समय में उसका मनोभावना क्या था? यीशु ही मेरा प्रभु है, उस अनुभव में उसने ये निर्णय लिया क्या? ആണോ? ऐसा था क्या? അല്ല, नहीं. അവന്റെ സ്വാഭാവിക ശക്തിയാണ്. उसका स्वाभाविक सामर्थ्य से അവൻ ചടത്തി പറയുകയാണ്, वो शरीर में बोल रहा है, ഞാൻ प्रभु जेल- प्रभु तेरे पीछे मैं जेल में भी आने तैयार हूं, मरने भी तैयार हूं. നോക്കുക. देखिए, അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ട്. यही स्वभाव हमारे अंदर भी है. നമുക്ക് ജഡത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ हम കഴിയും. लोग जल्दी से शारीरिक रीति से हम लोग निर्णय लेने को होता है हमें, പക്ഷെ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ परंतु निर्णय लेने के बाद മുട്ടുകൾ മടക്കി घुटने में आकर ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെന്നും ये परमेश्वर तू मेरा पिता है करके സകലവും അവന് വേണ്ടിയാണെന്നും सब बातें उनके द्वारा आया, എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല मेरे लिए नहीं, അവന് വേണ്ടിയാണ്. सब बातें उनके लिए है. പക്ഷെ ആര് മുഖാന്തരം? परंतु किसके द्वारा? ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. मसीह के द्वारा. ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പത്രോസ് ആ സമയം. तो उस रीति का अनुभव वो पत्रोस में नहीं आया. ഇത് പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, इसलिए पत्रोस अभी प्रभु को कहता है, ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ये एक प्रार्थना था, അല്ലേ? है ना? കർത്താവിനെ മുഖമായി കാണുന്നത് പറയുന്നത് കാണാതെ പറയുന്നതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയല്ലേ? हम लोग प्रभु को आमने सामने देखकर बोलना या बिना देखकर बोलना, जो भी बातें बोलते हैं प्रभु को, वो प्रार्थना ही है ना. എന്താണ് പത്രോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന? पत्रोस का प्रार्थना क्या था? इधर मैं तेरे साथ बंदीगृह में भी जाने तैयार हूँ, मरने भी तैयार हूँ. ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടോ? वो प्रार्थना प्रभु ने सुना क्या? सुना കേട്ടോ? सुना क्या? കേട്ടോ ചോദിച്ചാ सुना मतलब അങ്ങനെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടോന്നല്ല, ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടായോ? कानों से सुना का मतलब नहीं है, बल्कि उस प्रार्थना का कुछ फल हुआ क्या? ആ, അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, तो इसलिए वहां पर प्रभु वहां पर कहता है, പത്രോസ് നിന്റെ ജഡം ബലഹീനമാണ്. हे पत्रोस, तेरा शरीर है ना, तू बहुत कमजोर व्यक्ति है, तू शारीरिक है. അവിടെ നമ്മൾ 22, 45, 46 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ वही അടുത്ത വാക്യത്തിന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 33, 34 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 34 में क्या लिखा है? ആ, उसने कहा, हे पतरस, हाँ। मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बाग देने न देगा, जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर നോക്കുക, ആ. കർത്താവിന് വേണ്ടി തടവിലാകാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായ വ്യക്തി പറയുകയാണ്, देखो, प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है, यहाँ तक कि बंदीगृह में भी जाने के लिए तैयार है. इस तरह का मनोभाव में पत्रोस तभी रहते समय में, उसी समय में प्रभु क्या बोल रहा है? तू मुझे 3 बार त्यागेगा. ആ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? പത്രോസിന് തന്നെ അറിയത്തില്ല. पत्रोस का ये अनुभव पत्रोस को ही नहीं मालूम वो कितना कमजोर व्यक्ति है. നമ്മൾ വളരെ തീരുമാനമെടുക്കും, हम लोग बहुत से निर्णय लेते हैं, प्रभु के लिए ये करेंगे वो करेंगे बोलकर, അടുത്ത നിമിഷം अगला क्षण में क्या हो गया? അവനെ തള്ളിപ്പറയും. उसी क्षण हम लोग उसको ठुकरा भी देंगे. നമുക്കങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. और ये इस तरह का प्रभु को ठुकराने का स्वभाव हमारे अंदर है करके ये बात हम नहीं जानते. എന്തിനാണ് പത്രോസിൽ ഈ കർത്താവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? ये बात प्रभु पत्रोस के अंदर क्यों ये बात को प्रकट करके दिखाया? നമ്മളെല്ലാവരും പത്രോസിനെ പോലെയാണ്. हम लोग सब लोग इसी पत्रोस के समान है. പത്രോസിന്റെ മാതൃകയിലൂടെ ഇത് സഹവിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. पत्रोस को एक नमूना बनाकर प्रभु सभी विश्वासियों को एक बात सबक सिखाना चाहता है. മത്തായി സുവിശേഷം 26:40 കർത്താവ് നേരത്തെ തന്നെ അവരൊരു വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. मत्ती का पुस्तक 26 का 40 में पढ़ते समय में प्रभु वहां पर पहले से उसको एक चेतावनी देता है. നീ പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തിന് നിന്റെ ജഡം ബലഹീനമാണ്, നിനക്കത് കഴിയുകയില്ല. तू जो निर्णय लिया है उस निर्णय के विषय में उसको पूरा करने के लिए तू बहुत ही कमजोर है, तुझसे ये नहीं हो पाएगा. നിനക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. इसलिए तुझे बहुत ही प्रार्थना जरूरत है. പക്ഷേ പത്രോസ് ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോയില്ല. परंतु उस प्रकार का प्रार्थना में पत्रोस नहीं जा पाया. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ എന്ത് ചെയ്തു? प्रार्थना करने बोला, उसने क्या किया? सो गया. ഇതെന്താ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന? പത്രോസിനെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കാനല്ല. तो यहाँ पर ये क्यों लिखा है मत्ती ने इस तरह? पत्रोस का अपमान करने के लिए लिखा है क्या? നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ जब हम ये भाग पढ़ते हैं, ദൈവ ആത്മാവിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടുകയാണ്. परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे आत्मा में कार्य कर रहा है. നമ്മുടെ ജഡം തന്നെയാണ് പത്രോസിന്റെ ജഡം. जिस तरह हम लोग शारीरिक है वैसे ही शारीरिक था पत्रोस. പക്ഷേ ഞാൻ പത്രോസിനേക്കാൾ മെച്ചമാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. परंतु मैं पढ़ते समय में मैं पत्रोस का तो अच्छा आदमी हूँ ऐसा मनोभावना में पढ़ रहा है. तो അവരെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവില്ല. उन लोगों के विषय में प्रभु 1 कोरिन्थियों 8 में पढ़ा, परंतु ये ज्ञान सब पे नहीं. നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ 1 പത്രോസ് 14 അധ്യായത്തിൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 14 അധ്യായത്തിൽ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അറിയാതെ പോട്ടെ. तो 1 पत्रोस का 14 अध्याय में 1 कोरिन्थी का 14 अध्याय में इस तरह वचन कहता है कि यदि इस बात का ज्यादा जानकारी अगर तुझमें नहीं है तो तू उसी अनुभव में तू रहे. അപ്പോൾ പത്രോസ്
इसलिए पत्रोस को പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉറങ്ങി. उसको प्रार्थना करने बोला, वो सो गया. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ आगे हम पढ़ते हैं നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 18-ന്റെ 10-11 വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 10-11, जॉन 18:10-11. जब शिपारस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। ഓക്കെ बस എന്തിനാ ചെയ്തത്? കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുവാ. यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे थे. കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്രോസിന്റെ ലക്ഷ്യം. पत्रोस का भी लक्ष्य क्या है? मैं अपने बलबूते से यीशु को मैं बचाऊंगा. നോക്കുക, देखो मनोभावना क्या है पत्रोस का? കാരണം കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കുക. यानी प्रभु को बचाने के लिए ആ वो प्रभु को बचाने आया. ആ അപ്പം ചെല്ലി ചിന്തിക്കും ഈ സഭ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. कुछ लोग ऐसे उदाहरण के लिए ये कलीसिया का दूरदशा देखकर बोलते हैं, अरे देखो ना कलीसिया का दीवार कितना टूटा फूटा है. ഞാനത് നല്ലോണം ഇഷ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഞാനത് പണി. इसलिए मैं अच्छा सीमेंट और लादी सब डालकर मैं उसको अच्छे से बांधूंगा. എന്നിട്ട് പറയും ഞാനാണ് പണിത്. और फिर क्या बोलेंगे लोगों को? मैंने बनाया. നോക്കുക എത്ര ജഡജ്ഞാനമാണ്. कितना शारीरिक ज्ञान है ना वो. സഭയെ പണിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. क्या कलीसिया को बांधने के लिए हमसे होगा क्या? പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് परंतु हम क्या सोचते हैं? സഭയെ അതിന്റെ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഞാനാണ്. कलीसिया को उसका नीचा का दशा से ऊंचा उठाने वाला मैं हूँ. നമുക്ക് കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. हमें प्रभु को बचाने का हमें जरूरत नहीं. കർത്താവ് ആരാണ്? क्योंकि प्रभु कौन है? അതാണ് അവനെ അറിയണം. इसलिए उनको जानो. അവൻ ആരാണ്? वो कौन है? അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനാണ്. उनके सामने मैं कौन हूँ? എന്റെ മുട്ടുകൾ താഴ്ന്നു പോകത്തക്കവണ്ണം, എന്റെ മുട്ടുകൾ വിറക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ അത്രമാത്രം ഉന്നതനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ്, സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ളവരാണ്, ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ്. हमारा मेरा प्रभु इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्य है, इतना सर्व अधिकारी है करके वो बात का छोटा सा प्रकाश भी अगर मिल गया तो मेरा घुटना सीधे खड़ा नहीं रहेगा, उधर ही नीचे गिर जाएगा. ऐसा प्रभावशाली है हमारा प्रभु. കാരണം കർത്താവിനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണ്ട, क्योंकि प्रभु को हमें बचाने का जरूरत नहीं. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനാണ് കർത്താവ് ഈ വഴിയിലെല്ലാം പോകുന്നത്. वो तो हमें बचाने के लिए इस रास्ते से आया. കർത്താവ് ഉടനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 26-33 എന്റെ പിതാവിനോട്. അപ്പം നമ്മള് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ അറിവ്, ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെന്ന് ആ അറിഞ്ഞ അറിവ് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, എന്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ. मैथ्यू മത്തയി 26-53 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. मैथ्यू 26 का 53 में जब पढ़ते समय में പോലീസ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ यही अवस्था जब वहां पर हुआ, उधर प्रभु वहां पर क्या बोलता है? 26 का 53 पढ़ना जल्दी. क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर? हाँ देखो आपका अवस्था मालूम है. तो वहां पर क्या ऐसा अवस्था जब पत्रोस ने कान काटा तो यीशु किस पर आश्रय कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मेरे पास एक पिता है? उस पिता से मांग करेगा तो बचाने के लिए वो है. तू क्या कर रहा है? യേശുവിന്റെ ആ ജ്ഞാനം നോക്കണം. यीशु का ज्ञान को देखो. എന്റെ പിതാവ് मेरा पिता തന്റെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ अपना पुत्र को बचाना है तो ഒറ്റ നിമിഷം ऐसा इच्छा पिता को है तो वो पल भर में बचाएगा. നോക്കുക, देखिए കർത്താവ് ആരാണ്? प्रभु कौन है? അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിനെ इस तरह ज्ञानी प्रभु के विषय में എന്റെ പങ്കുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയോ നടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, मैंने कुछ किया है, मेरे वजह से अगर बातें आगे चल रहे हैं, आत्मिक अवस्था चल रहा है करके ऐसा सोचकर चलना कितना बड़ा मूर्खता है. ഇവിടെ എത്ര ദൂതന്മാരെ ഭർത്താവിനെ അയക്കാൻ പറ്റും? कितना स्वर्गदूतों को एक ही क्षण में बुला सकता है? ഏകദേശം 12 पलटन. हाँ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 6000 സോൾജേഴ്സ്, 72,000 സോൾജേഴ്സ്. मतलब लगभग एक ही क्षण में 72,000 सेनाओं का सोल्जर्स सेना तैयार होकर आएगा प्रभु को बचाने के लिए. ഒരു ദൂതന് എത്ര പേരെ കൊല്ലാൻ കഴിയും? एक स्वर्गदूत कितना जन को मार सकता है? 1,85,000. इतना मालूम. Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പൊ ഒരു ദൂതന്റെ പോലും ആവശ്യം, ഈ പട്ടാളം എത്ര ഉണ്ട്? और उस समय में यीशु को पकड़ने के लिए कितना सेना आए थे? ज्यादा से ഒരു ज्यादा. ദൂതന്റെ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. मतलब क्या एक स्वर्गदूत अगर एक ही स्वर्गदूत काफी है फटाक से खत्म करने के लिए. 1 लाख तो सेना नहीं आया रहेगा, एकदम थोड़े 10-15 100 से ज्यादा उतना ही रहेगा. एक ही स्वर्गदूत काफी है पूरा पलटन को खत्म करने के लिए. ഇവിടെ എല്ലാം പത്രോസ് എന്ത് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ये सब अवस्था क्या है? यहाँ पर पत्रोस का अनुभव को क्या देख रहे हैं? पत्रोस का हार को देख रहे हैं, उसका कमजोरी को हम देख रहे हैं यहाँ पर. അപ്പോൾ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 26-56 വായിക്കുമ്പോൾ वही मत्ती का पुस्तक 26 का 56 जब हम पढ़ते हैं, കർത്താവിനെ അവനെ പിന്തുടർന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ वो जब प्रभु के पीछे हो रहे थे तभी भी അവിടെ തടവിലാകുവാനും മരിക്കാനും തയ്യാറായവൻ, ये पत्रोस जो प्रभु के लिए बंदीगृह में जाने के लिए और मरने के लिए भी तैयार है, ऐसा मनोभावना रखने वाला ये पत्रोस को എന്താണ് ചെയ്തത്? क्या हुआ? അവനെ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി, वो यीशु को छोड़कर भाग गया, അല്ലേ? है ना?
56 में क्या लिखा है? सब छोड़कर भाग गए। ഇത് പത്രോസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ? പത്രോസിനെ കാണിക്കാനാണോ? क्या यहाँ पर पत्रोस का कमजोरी दिखाने के लिए ये लिखा है क्या? നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ जब ये वाक्य जब हम पढ़ेंगे, നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പല നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ കാണിച്ചു തരിക. हमारा शारीरिक स्वभाव को यहाँ पर दिखा रहा है प्रियो। നമ്മുടെ ഏത് വാക്കുകൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അല്ലാതെ ഒരു വാല്യൂമില്ല. हमारा कोई भी प्रार्थना, हमारा कोई भी बोली अगर मसीह के द्वारा अगर नहीं है तो उसका कोई भी मूल्यता नहीं है। അവിടെ നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22:54 വായിക്കുമ്പോൾ लूका का पुस्तक 22 का 52 जब हम पढ़ते हैं, കർത്താവിനെ അവൻ പിൻപറ്റുന്നുണ്ട്, वो प्रभु का पीछे जा तो रहा है, പക്ഷേ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാണ്. परंतु दूर दूर से यीशु को वो देख रहा है। यीशु को किधर लेके जा रहा है? दूर से देख रहा हो। നമുക്ക് അവരെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ശിഷ്യനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, तो आपको नाम से अगर पूछा जाए तो तू चेला है क्या? हाँ चेला हूँ। എന്നാൽ പട്ടാളക്കാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ക്ലോസ് അല്ല, അകലെയാ. परंतु जब सेना लोग देखते समय में एक आदमी दूर खड़ा है, यीशु के सामने कोई खड़ा नहीं। നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ऐसा अनुभव हमारे साथ हुआ है क्या? എത്രയോ പ്രാവശ്യം. कितने बार हुआ है? പത്രോസ് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയാണ്, पत्रोस तो यीशु के पीछे जा रहा है, പക്ഷേ അകലമുണ്ട്. परंतु दूरी है। അവൻ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയാണോ? वो सचमुच प्रभु का सचमुच पीछा हो रहा है क्या? ആണെന്ന് നാം പറയുന്നു. मतलब बाहर स्वाभाविक रीति से बाहर से देखा जाए तो हाँ तुम उस यीशु को पकड़ के जा रहे हो ना, उसके पीछे जा रहे हो करके बोल रहे हो। എന്നാൽ പട്ടാള ശത്രുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ परंतु जब शत्रु देखते समय में അവൻ യേശുവിന് അടുത്തുമല്ല. यीशु का निकट भी नहीं है वो। ഇതാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രകൃതി. ये है हमारा शारीरिक स्वभाव। പകുതി ലോകത്തിലാണ്, आधा संसार में है। നീ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനാണോ? तू संसार में तू हमारा प्रेमी है क्या? ആണോ? है। അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങളോട് ജീവിച്ചു. तो संसार का लोग क्या बोला? अरे कोई तकलीफ नहीं, तू हमारे साथ जी सकता है क्योंकि तू हमारा संसार का प्रेमी है ना। എന്നാൽ പേരിൽ അവൻ ആരാണ്? परंतु नाम के लिए वो कौन है? സഭയിൽ വരുന്നുണ്ട്. कलीसिया में आता है। അപ്പൊ നമുക്ക് പത്രോസിലൂടെ ഈ പ്രകൃതി ദൈവം കാണിച്ചു തരികയാണ്. इसलिए पत्रोस का ये प्रकृति के द्वारा हमारा शारीरिक प्रकृति कैसा है बताया जा रहा है। പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് 22:55 വായിക്കുകയാണ്. और लूकोस वही 22 का 50 ഇതെല്ലാം പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവനെ ദൈവം ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാക്കാനുള്ള പടികളാണെന്നൊക്കെ. मतलब ये सब बातें, ये सब घटनाएं जब हम पढ़ते समय में ये सब घटनाएं क्या है? ये एक सीढ़ी के समान है। मतलब पत्रोस का एक हाथ दिखाकर वहां पर प्रभु उसके अंदर कार्य कर वो पत्रोस अभी क्या हो रहा है? एक सीढ़ी पार कर करके प्रभु के लिए एक योग्य पत्थर बन रहा है। നമ്മൾ അതിന്റെ 55 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 22:55 22 का 55 पढ़ना। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच बैठ गया। ആരോട് ഇരുന്നു? पत्रोस किसके साथ बैठ गया? वो विरोधियों के साथ बीच में जाकर बैठ गया। നോക്കുക, ക്രിസ്തുവിന് എതിരായിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. मतलब विरोधियों के साथ, जो वहां पर मसीह के विरोधी थे उनके साथ जाकर बैठ गया। അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭം മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ് പരാജയങ്ങൾ. हम लोग शुरुआत से पत्रोस के जीवन में जो हार और निकामापन का अवस्था है वो अब देख रहे हैं। പിന്നീട് കർത്താവ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? फिर आगे हम क्या करते हैं? ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അവനെ ഡിനേ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ 26, 69, 70 വായിക്കുമ്പോൾ उसका 69 में और 70 में जब हम पढ़ते समय में एक लड़की के सामने या फिर जो लोग उसको सवाल पूछते हैं, साधारण लोगों के सामने वो यीशु को ठुकरा रहा है। അവനെ ഡിനേ ചെയ്തു. यीशु को ठुकरा दिया, പിന്നീട് इनकार कर दिया। പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ അവനെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ और फिर और नजदीक से हम पढ़ेंगे तो ആ ദൈവത്തോടുള്ള അകൽച്ചയിൽ അവന് അതിന്റെ പിന്നെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग थोड़ा आगे जाकर हम और पढ़ते हैं। അവിടെ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം മത്തായി 26:72 ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ആണയിടുവാൻ തുടങ്ങി. वो मत्ती का पुस्तक 26 का 72 में पढ़ते समय में वहां पर कहता है कि मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं करके ऐसा शपथ देकर बोलने लगा। അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല 26 का 72 पढ़ना मत्ती। उसने शपथ खाकर देखो शपथ खाकर क्या कहा? फिर इनकार किया। हाँ मतलब सिर्फ ऐसे ही बोला नहीं कि मैं यीशु को जानता नहीं हूं, इनकार वो साधारण रीति नहीं था, बल्कि शपथ देकर बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता। അല്പം ഒന്ന് ഡിനേ വന്നതേ ഉള്ളൂ. मतलब पहला तो क्या साधारण रीति से बोला नहीं मैं यीशु को नहीं जानता बोलकर ऐसा शुरू किया उसने। ആരാണ്? ഒന്നാമൻ പത്രോസാണ്. ये किसके बारे में चल रहा है? जो पहला था पत्रोस, उसमें था वो व्यक्ति। അപ്പം പത്രോസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പിന്നെ പറയണം. पत्रोस जो पहला चुना हुआ व्यक्ति पत्रोस अगर ऐसा है तो बाकी लोगों के बारे में पूछना सोचना भी क्या हालत रहेगा फिर? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താ? मतलब हमारा असली निकम्मापन का अवस्था है ये। പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ फिर आगे हम देखते हैं ഡിനേ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, सिर्फ इनकारा है उतना ही नहीं, ഒരു ശപഥം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, शपथ देकर बोला उतना ही नहीं, അവനെ ശപിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. हम पढ़ते कि उसने श्राप किया। उसने 24 उसका 74 पढ़े। 74 तब वह निकालने और शपथ
खाने लगा। हाँ, धिक्कारने और श्राप, शपथ यानी कि श्राप देने लगा। अरे ऐसा है ही नहीं बोलकर श्राप दे रहा हो। നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ऐसा हमने किया है क्या? ഡിനേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? क्या हमने इनकारा है क्या? ഒരു ആണയോടുകൂടെ അവനെ ഡിനേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? शपथ देकर इनकारा है क्या? പ്രാഗിയിട്ടുണ്ടോ? दिया उनको एकदम श्राप दिया है क्या? ഒന്നുമില്ല. ऐसा शायद नहीं किया होगा। നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പത്രോസിനെ മെച്ചമാണ്. क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है हम पत्रोस से भी अच्छे लोग हैं। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. परंतु प्रियो, हम लोग उससे भी बदतर बातें किया होगा। യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഇതൊക്കെ? जिसने जो यीशु से प्रेम नहीं करता, प्रभु से प्रेम नहीं करता, वो श्रापित है ना। പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിമിത കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മുഴുവനും. देखो पत्रोस का अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो थोड़े थोड़े एक एक घटनाएं हम पढ़ते हैं समय में, हाँ। वो थोड़े थोड़े देर के समय की बातें थी जो कमजोरी हम वचन में पढ़ रहे हैं। അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നില്ല. परंतु वो जीवन का अंत तक ऐसे ही अनुभव में था, ऐसा नहीं है। അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് അവനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. इसलिए यहाँ पर पत्रोस का इस तरहपन का निकम्मापन और जहां जहां पर वो हारा, वो सब दुर्दशा बताने के बाद, उसके बाद पत्रोस के ऊपर इतना बड़ा प्रभु का आशीष आया, वो अनुभव को हम देखते हैं। ഇവിടെയാണ് മനം തിരിയുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക, അനുതപിക്കുക എന്നതിന്റെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പത്രോസിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. यहाँ पर हम देखते हैं मन फिरना, वापस प्रभु की ओर लौटना और पश्चाताप करके प्रभु के पास आना, ये असलियत में कैसा करना चाहिए पत्रोस के द्वारा हम देख सकते हैं। നമ്മൾ 22:61 ലൂക്കോസ് 22:61 उसका लूका का पुस्तक 22 का 62 में 61 हिंदी में 62 में। ഓക്കെ. तब प्रभु ने नहीं 62 पढ़ा, खाली और 62। वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हाँ, बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? इसका अर्थ क्या है? എങ്ങനെ അവൻ കാര്യം അവിടെ മൂന്ന് ആ സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മാത്യുവിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? हम लोग यही बात जब मती में पढ़ते समय में, അവൻ റിമെമ്പേർഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ दूसरा, हाँ पढ़ो पढ़ो। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हाँ आई। എന്ന് हाँ, मतलब वो स्मरण कर करके रोया। എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या है? അവന്റെ ഈ പടികളല്ല, വീഴ്ചയുടെ പടികളല്ല, मतलब ये सब जो गिरावट का अवस्था से वो गया, वो हारा हुआ अवस्था से जो वो गया, അത് മുഴുവനും അവൻ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കും. ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? वो सब बातों को एक एक करके गिन गिन कर वो याद कर कर वो क्या बोल रहा है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूं करके पत्रोस को याद स्मरण कर रहा है। അതായത് ഞാൻ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് അവനോട് മരിക്കാനും അവനോട് കൂടെ ജയിലിലാകാനും തീരുമാനിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ ആരാണ്? मैं जो निर्णय लिया था, ठान कर बोला था कि मैं यीशु के साथ बंदीगृह में भी जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं, बोलकर ऐसा निर्णय लिया हुआ ये पत्रोस, मैं अभी क्या हो गया, ഞാൻ തടവിലാകുന്നതിന് പകരം मैं उनके साथ बंदीगृह में जाने के बदले ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനായി, मैं उसको बैरी करने वाला बन गया, ഞാൻ അവനെ അറിയാത്തവനായി, मैं अनजान बन गया, मैं यीशु कौन है करके ऐसा बोलने लगा, അവനെ പ്രാകുന്നവനായി. उनको श्राप देने लगा। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ പാപം വരുന്നോ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. हमारा जीवन में जहां पर भी पाप का दशा में जब हम जीते हैं, शारीरिक दशा में जीते हैं, ऐसे समय में हम ये सब बातें करते हैं। അവിടെ നമ്മൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14:72 വായിക്കുകയാണ്. मरको का सुसमाचार 14 का അവൻ ഈ കാര്യം 42। ചിന്തിച്ച് അവന്റെ ആ മനസ്സിലേക്ക് അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ ഭാരം കൊടുത്ത് ചിന്തിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. उसका 72 ഒന്ന് ഓർത്തോർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. 72 का आखिरी पढ़ना। और वो इस बात को सोचकर रोने लगा। देखो वो बात को सोच कर रोने लगा। पहला हमने क्या पढ़ा, वो रो रहा था, फिर हमने देखा कि वो स्मरण करके रोया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो याद किया उस विषय में, वो गहराई में चिंता विषय में जाकर वो सोच कर रोने लगा। ഒന്ന് ഓർത്താ മതി അതല്ല, मतलब ऐसा नहीं चलो तो 2 मिनट सोचा क्या हुआ फिर भूल गया, ऐसा नहीं, പിന്നെ ഓർക്കുകയാണ്. फिर से वो याद कर रहा है, सोच रहा है, ഹൃദയം പൊട്ടുകയാണ്. उसका हृदय टूट रहा है, തന്റെ ആ സ്വാഭാവിക ജ്ഞാനമാകുന്ന തിരശീല പൊട്ടുകയാണ്. उसका जो स्वाभाविक रीति से जो शरीर था, उसका जो स्वयं था, वो अहंकार था, वो पर्दा फट गया। എനിക്ക് ദൈവം പിതാവായി തീരാനുള്ള എല്ലാ അസാധ്യതകളും ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോവുകയാണ്. अभी ये परमेश्वर जो मेरा पिता है करके, ये मेरा पिता जो बनने के पिता बन रहा पिता है, उस बात का जो रुकावटें मेरे पत्रोस के जीवन में था, वो सब फट कर हट कर अभी वो डायरेक्टली देख पा रहा है कि परमेश्वर मेरा पिता है करके। പത്രോസേ, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ इसलिए है पत्रोस, मेरे द्वारा നിനക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലും तू കിട്ടും. पिता के पास नहीं पहुंच सकता, എന്നെ കർത്താവായും तू मुझे प्रभु बोलने माने बगैर, ഏക കർത്താവായും मैं ही पिता एकमात्र प्रभु हूं करके, അത് സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളാണ് ഈ സംഭവിച്ചത്. जब तक तूने वो स्वीकारा नहीं कि मैं ही एकमात्र प्रभु हूं करके नहीं स्वीकारा, उसका नतीजा तू देख लिया।
നമ്മൾ ലൂക്കോസ് 22:61 കർത്താവ് കോഴി കൂകിയപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി. लूका का पुस्तक 22 में 61 में हम पढ़ते ആ हैं നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴാണ് जब वो मुर्गी ने बांग दिया तो प्रभु ने पत्रोस की ओर देखा, वो देखते ही उसका हृदय टूट गया। കർത്താവ് നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. क्या प्रभु हमें देख रहा है? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പാപം വരുമ്പോഴും हमारे जीवन में एक एक पाप आते समय में, അപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപം എണ്ണിക്കൂട്ടിയാൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. अरे पत्रोस का पूरा जीवन का अवस्था को देखकर उनका पापों को गिनेगा तो इतना रहेगा। അത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാത്രമാണ്. परंतु कहने का विषय क्या है, थोड़ा थोड़ा समय का था वो। പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പത്രോസിന്റെ കാലത്തെ ജീവിതത്തിന് തന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ ഒരു ചരിത്രം, ക്രിസ്തീയ ചരിത്രം എഴുതിയ ഒരു ദേവദാസൻ, और पत्रोस के विषय में लिखा हुआ एक इतिहास का एक व्यक्ति जिसने पत्रोस का पूरा इतिहास लिखा है, वो व्यक्ति पत्रोस के बारे में कहता है, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് തോമസ് ബ്രൂക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. उनका नाम है थॉमस ब्रूक्स, जिसने पत्रोस के बारे में इतिहास से जानकर लिखा। അദ്ദേഹം പത്രോസിന് ഒരു ശീലമുണ്ടായി. ശീലം ഒരു അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു मतलब पत्रोस का जो जीवन चरित्र, मतलब पत्रोस किस रीति से जीता है, उसका चाल चलन क्या है, वो चरित्र पत्रोस का निकाला। സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വർത്താനം പറയുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കും. वो उसमें से क्या मालूम पड़ा कि जब भी वो भाइयों के साथ एकत्र होते समय में, कुछ भी बात करते समय में प्रार्थना का विषय आएगा तो तुरंत सबके सामने, ഇല്ലല്ല എന്തെങ്കിലും അവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, मतलब जब भी वो लोग बात कर रहे हैं तो പെട്ടെന്ന് പുള്ളി മുട്ടി മുടക്കും. तुरंत वो घुटने में आएगा। എന്താണെന്നറിയാമോ? ആർക്കും അറിയത്തില്ലത്. वो ये बात कोई नहीं जानता क्यों। പരിചയമുള്ളവർ പറയും, जो लोग वो व्यक्ति को जानता है वो लोग बोलते हैं, എവിടെയോ കോഴി കൂകിയത് പത്രോസ് കേട്ടു. मतलब पत्रोस का एक स्वभाव था, अचानक वो घुटने में आ जाता था। तो जो पत्रोस को जो पहचानते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद पत्रोस ने किधर तो मुर्गे का बांग सुना, इसलिए तुरंत वो घुटने में आ गया। വേറെ ആർക്കും അത് അറിയത്തില്ല. ये बात नए लोगों को नहीं मालूम। ആ ശബ്ദം പത്രോസിന് അറിയാം. वो मुर्गे का बांग का पहचान पत्रोस को है। അവൻ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് उनको वो स्वभाव इस रीति से होने के वजह से അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. वो क्रूस में क्रूसित हो गया, അവൻ തടവിലായി. वो बंदीगृह में गया। ഇപ്പോൾ പത്രോസിന് ഇത് കഴിഞ്ഞോ? अभी पत्रोस को ये बात मुमकिन है क्या? പിന്നെ അവനെ ശപിച്ചിട്ടില്ല, फिर पत्रोस ने कभी यीशु को श्राप नहीं किया, അവനെ പ്രാഗിട്ടില്ല, वो कभी श्राप करके खोसा नहीं, അവനെ ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. कभी भी इनकारा नहीं। അവനെ പ്രായമായപ്പോൾ ക്രൂശിപ്പാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. वो जब उम्र का हो गया, समय आया तो पकड़कर क्रूस में डाल दिया। അപ്പൊ അപ്പോസ്തലർ പറഞ്ഞു പലർക്കും അവൻ തടവിലായിട്ടുണ്ട്. हम लोग प्रेरितों का कार्य में हम पढ़ते हैं, बहुत बार वो बंदीगृह में गया करके हम पढ़ते हैं। അവൻ പറയുണ്ടായി, എനിക്ക് കർത്താവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോ തല കീഴായി എന്നെ ക്രൂശിക്കണം. इतिहास ये बात का गवाह है। इतिहास में ऐसा कहता है कि जब पत्रोस को पकड़वाया गया था, क्रूस में डालते समय में उसने सेना को बोला, यीशु को किस रीति से क्रूस में चढ़ाया वैसा मैं मरना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उल्टा करो ताकि मेरा होठ उसका पैर को चूम सकूं, उस रीति से मुझे उल्टा करके क्रूस में लटकाओ। എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. कितना आखिरी समयों में प्रभु के लिए वो उपयोगी पात्र बना। അവൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അവസാനം പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, वो हृदय से भरकर जब आखिरी में वो पत्रोस का लेखा लिखता है, ഒരു യഥാർത്ഥ സാക്ഷിയായി അവൻ പറയുകയാണ്. एक सच्चा गवाह बनकर वो लिखता है। 1 പത്രോസ് 1:7 പറയുകയാണ്, पहला पत्रोस 1:7 में हम पढ़ते हैं, വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന विश्वास को इस रीति से परखा जाएगा, എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട്. सभी विश्वासियों के ऊपर आएगा। ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു, ये जगत का ईश्वर, അത് നമ്മള് 1 പത്രോസ് 5-ൽ ഏത് വിശ്വാസിയും കഷ്ടപ്പെടുത്താനായി ഒരു അലറുന്ന സിംഹമ്പോട് ഓടി നടക്കുകയാണ്. पहला पत्रोस 5:8 में हम पढ़ते हैं कि ये जगत का ईश्वर वो एक फाड़ने वाला सिंह के समान है, कोई भी विश्वासियों को कैसे भी दबोच कर विश्वास में गिरा दे वैसा वो भटक रहा है। അവിടെ അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം, 8 पढ़े, നിർമ്മലരായിരിപ്പീൻ. पढ़ा 5:8, पहला पत्रोस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ बस। ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ചിന്തിച്ചത് പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, हाँ, और फिर अभी वापस हम आते हैं पहला पत्रोस 1:7 में। നമ്മൾ
എന്താണ് ഈ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ അല്പമായ നമ്മുടെ പ്രാണ ആയുസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പത്രോസ് ചെയ്തത്. पत्रोस उसका जीवन में जो हार का अनुभव में जी रहा था, यानी शारीरिक अनुभव में जी रहा था, वो किस जीवन के लिए जी रहा था? पल भर का जीवन, थोड़े समय का जो जीवन है, घास जैसा ये मनुष्य का जीवन के लिए वो इतना यत्न करके शारीरिक जी रहा था. എന്നാൽ യേശു തരുന്ന ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ള ജീവനാണ്? परंतु यीशु मसीह जब जीवन देता है, वो जीवन कैसा है? അത് നിത്യജീവനാണ്. वो अनंत काल का जीवन है. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനകൾ വരും. इसलिए उसी रीति से हमारा जीवन में भी इस तरह का परखने का अवस्था आएगा या परीक्षा आएगा. അവിടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെന്നും वो ऐसे परिस्थिति में हमें जानना चाहिए पिता परमेश्वर मेरा पिता है. അവിടെ നമ്മളെ എഫെസ്യ ലേഖനം നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. जैसा हमने पहला एफेसो 3 में हमने पढ़ा था, സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ सारे कुटुंब के घराने के लोगों के जिसकी वजह से नाम आने का कारण था, वो पिता के सामने मैं मेरे घुटने टेकता हूँ. എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. कितना श्रेष्ठ प्रार्थना है प्रियो. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. उस प्रार्थना का अनुभव में रहेगा तो प्रभु का आत्मा हमारा अंदरूनी मनुष्य को बलवंत करते रहेगा. ആ ശക്തിപ്പെടൽ उस बलवंत का सामर्थ्य में ഏത് പരീക്ഷയെയും कोई भी प्रकार का परीक्षा क्यों ना आए, ഏത് കഷ്ടതയെയും कोई भी कष्ट क्यों ना आए, നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ हम लोग उसके ओर जाते समय में ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് वो वास्तव में क्या है? हमारा विश्वास को परखा जा रहा है. നമ്മൾ അവരെ തള്ളിക്കളയുന്നവരായിട്ടല്ല. तो ऐसे समय में उनको टुकराए, उनको इनकारे, ऐसा ना बने. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന. हमारे विश्वास का परखा जाना. അവിടെ കർത്താവ് ആദ്യം തന്നെ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, പത്രോസേ इसलिए प्रभु ने पहले से पत्रोस को बोला था, हे पत्रोस പ്രാർത്ഥിക്കണം. तू प्रार्थना करना. പ്രാർത്ഥനയാണ് നിന്റെ ബലം. प्रार्थना है तेरा बल. നിന്റെ ശാരീരിക ബലമല്ല. तेरा शारीरिक बलबूते की वजह से नहीं, നീ എന്തായിരിക്കുന്നു അതല്ല. तू कौन है उसकी वजह से नहीं, നിന്നെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. क्योंकि तुझसे मेरा कोई फायदा नहीं है. ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ परंतु मैं अगर तुझे उपयोग करने शुरू करूंगा तो നീ എന്റെ പിതാവിന് മുട്ടുമടക്കണം. तू मेरे पिता के सामने घुटना टेकना. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ऐसा है तो पवित्र आत्मा എനിക്ക് വേണ്ടി मेरे लिए, നീ തടവിലാകുവാൻ तू बंदीगृह में जाने के लिए, ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാനും क्रूस में होने के लिए ആത്മാവ് നിന്നെ ഒരുക്കും. आत्मा तुझे तैयार करेगा. അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്ര ബലമായിരുന്നു. जरा देखो फिर उसका प्रार्थना में क्या बल रहेगा. फिर അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് इस रीति से प्रार्थना करने वाले विश्वासियों को അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി പോകാനല്ല, उनका कष्ट और कठिनाई हट जाओ ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे, അവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ, बल्कि उस कठिनाइयों में मैं और शोभावान हो जाऊं, और भी मैं प्रभु के लिए महिमाजायक हो जाऊं. ഞാൻ ഈ ശോധനയിലൂടെ എന്നെ വിടുന്നത് എന്റെ പിതാവാണ്. मुझे इस परखने का अवस्था से लेकर कौन मुझे लेकर जा रहा है? मेरा स्वर्गीय पिता मुझे लेकर जा रहा है, തന്റെ പുത്രനിൽ കൂടിയാണ്. और उनके पुत्र के द्वारा मुझे लेकर जा रहा है. ഇത് ഞാൻ കടന്നു പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और ये इस अवस्थे से मैं गुजर कर जाऊं, यही आग्रह है. അങ്ങനെങ്കിൽ ऐसा है तो ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ये प्रार्थना का फल में യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ जब यीशु मसीह प्रकट होगा, പുകഴ്ചയ്ക്ക്, तब वो प्रशंसा, പിന്നെന്താണ്? प्रसाद का आखिरी भाग, തേജസ്സിന്, आदर और महिमा, മാനത്തരമായി കാണുവാൻ ഇടവരും. वो उसका कारण बनेगा. നോക്കുക പത്രോസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത്. अभी देखो पत्रोस अभी किस रीति से प्रभु के लिए उपयोगी बन गया. ആയതുകൊണ്ട് इसीलिए നമ്മളെ ബലഹീനമാക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയണം. हमें कमजोर करने वाला, हमें निकम्मा करने वाला क्या क्या बातें हैं, हमें उसका पहचान होना चाहिए. നിങ്ങളെ എപ്പോഴും പാപത്തിലേക്ക് വീഴിക്കുന്നത് ടി വി ആണോ? क्या आपको पाप में गिराने के लिए टीवी कारण है क्या? ടി വി എന്ന് കരയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടുമടക്കണം. तो टीवी का शब्द आवाज सुनते ही तुरंत घुटने में आ जाना चाहिए. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? അത് പേര് പറയുന്നില്ല. या और कोई चीज रहेगा, मैं वो बातें नहीं लेना चाहता. അതിന് ഓർമ്മ വരുമ്പോഴേക്കും जब उसका याद वो सब वस्तुओं का याद आते ही, ഞാൻ എന്റെ അല്ല, मैं मेरा नहीं, ഞാൻ ദൈവത്തിനായി मैं ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति हूँ. പഴയ സിമോൻ അല്ല ഞാൻ. पुराना शिमोन पत्रोस, पुराना मनुष्यत्व नहीं हूँ मैं अभी. ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു. अब मैं मर चुका हूँ. ഞാനല്ല अब ജീവിക്കുന്നത്, मैं नहीं जी रहा, ഞാൻ ക്രിസ്തു അത്രേ. मसीह मुझ में जी रहा है. എന്താണ് तो क्या कारण है? കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ്? പ്രഭു- നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് के लिए तुम लोग जागरूक होकर प्रार्थना करो करके प्रभु ने सिखाया था. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ പരിജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ, परंतु प्रभु के विषय में इस रीति का ज्ञान नहीं है तो നമുക്ക് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് हमें आत्मा में सही रीति से कैसा प्रार्थना करना है ये बात हम नहीं जानते. इसके लिए നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ബലഹീനമാകുന്നു. हमारा विवेक कमजोर हो रहा है. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ബലപ്പെട്ടെങ്കിലേ ശത്രുവിനോട് എതിർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. क्योंकि अगर हमारा आत्मा अगर बलवंत रहेगा, सामर्थ रहेगा, तो ही हम लोग दुश्मन का सामना कर सकते हैं. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, നമ്മുടെ അകത്ത് हमारा अंदरूनी भाग में ആത്മാവ് നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു വലിയ ആലയമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. हमारा अंदरूनी मनुष्य जो आत्मा है, हमारा बाहरी मनुष्य को जो बाहरी मनुष्य को एक मंदिर बनाने का रूप में पवित्र करता है. നമ്മൾ ആരാണ്? हम लोग कौन है? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. परमेश्वर का मंदिर है हम. യിരെമ്യാവിന്റെ സമയത്ത് യിരെമ്യാവിന്റെ കാലത്തുള്ളവർ പറയാണ് മന്ദിരം 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 അവർ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ പറയും. हम लोग यिर्मयाह के दिनों में जब वो लोग जब मंदिर को देखता था, मंदिर 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 करके वो लोग बोलते थे. പക്ഷെ മന്ദിരം എന്തായി? കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാണ്. परंतु उस समय में मंदिर का दशा क्या था? वो चोरों का, डाकुओं का अड्डा बन गया था. കാരണം അവർക്ക് വാഗോണ്ട് പറയുകയാണ് तो वो लोग बाहर से, यही लोग बाहर से क्या बोल रहे हैं? हमारा मंदिर, हमारा मंदिर. നമ്മുടെ ശരീരം उसी तरह हमारा ये देह, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മന്ദിരമാക്കിയാൽ हम लोग प्रभु के लिए मंदिर बनाएंगे तो ആ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട്, उस मंदिर में एक याजक है, ഒരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട്. एक महायाजक है. ആത്മാവ് മന്ദിരമാകാത്ത ആലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ മഹാപുരോഹിതനായി സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से वो आत्मा का, वो व्यक्ति का आत्मा प्रभु के लिए एक मंदिर बनने का अनुभव में नहीं पहुंचाए तो वो व्यक्ति के लिए यीशु मसीह कभी भी महायाजक नहीं बनेगा. നമ്മൾ എന്തിനാണ് മന്ദിരമാക്കുന്നത്? हमें क्यों मंदिर बनाया जा रहा है? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ताकि हम प्रार्थना करें. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മന്ദിരം, परंतु सिर्फ प्रार्थना करते रहते सब उसी के लिए नहीं है मंदिर, നമ്മൾ ജീവനുള്ള ഒരു മന്ദിരമായി ജീവിക്കുകയാണ്. बल्कि हमें एक जीवित मंदिर के रूप में जी रहे हैं. ഈ മന്ദിരം കടയിൽ പോകും, यही मंदिर दुकान जाएगा, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും, सामान खरीदने जाएगा, ജോലി ചെയ്യും, काम करेगा, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. खाना खाएगा. അപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ്? तब सब समय में क्या है ये? ദൈവത്തിന്റെ हम മന്ദിരമാണ്. सब परमेश्वर के तभी भी मंदिर है. Praise the Lord. Praise the Lord. ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. इसलिए भोजन खाते समय में हम धन्यवाद करते हैं. എന്താണ് പറയുന്നത്? क्यों ऐसा क्यों है? ഈ ആഹാരം എന്റെയല്ലെന്നും ये भोजन मेरा नहीं था, ഇത് എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെയാണ്. ये मेरा स्वर्गीय पिता का है. അവൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നും. तो ये वो पिता का आग्रह है कि मैं उनके लिए जीऊं. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്താൽ ആ ആഹാരം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. तो इस रीति से मैं इस भोजन को खाते समय में उस प्रार्थना भोजन को मैं जब मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु को अर्पण करता हूँ तो वो भोजन पवित्र बन जाता है. ദൈവത്തെ പിതാവെന്നും परमेश्वर को पिता बोलकर അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനാണ്. वो सब उसी के द्वारा है करके ये बात जब मानेंगे तो, അവനൊരു പുത്രനുണ്ടെന്നും और उनको एक पुत्र है അവൻ എന്റെ ഏക കർത്താവാണെന്നും और वही मेरा एकमात्र प्रभु है, ഇത് വഹിക്കുന്ന ഒരു ആലയമായി നമ്മൾ തീർന്നിരിക്കുക. ये बात को संभालने वाला, ये बात को उठाकर चलने वाला एक सच्चा मंदिर है हम. അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ तब ये अनुभव में रहते समय में जब वो प्रकट होगा, ഈ ആലയത്തിൽ തേജസ് നിറയും. इस मंदिर में महिमा भर जाएगा. Praise the Lord. मैं നമ്മുടെ ജീവിതം നിസ്സാര ചെറിയ കാര്യമാണോ? इसलिए हमारा जीवन कोई छोटा सामान्य जीवन है क्या? साधारण जीवन है क्या? എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല. परंतु सब में ये ज्ञान नहीं है. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് അത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ इसलिए जब हमें प्रार्थना का मौका मिलते समय में നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ധാരാളമായി അധികം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവൻ അധികം സ്നേഹിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ സ്നേഹം പാപക്ഷമയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുക. मैं इसके लिए प्रभु को उपस्थिति में उस प्रार्थना का समय मिलते समय में सबसे पहला बात जो हमें स्पर्श करना है या ध्यान करना है वो कौन सा विषय है? पाप का, मेरा पाप का जो क्षमा मुझे मिला, उस पाप का क्षमा का मिलने का अनुभव में ज्यादा मनन करना है. जो ज्यादा क्षमा मिला का अनुभव करेगा उसको ज्यादा प्रेम का अनुभव मिलेगा. तो प्रभु ने क्षमा किया, ये सबसे पहला प्रभु का प्रेम का प्रकटीकरण है. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं അല്പസമയം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ ദയക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയണം. उसमें से थोड़ा समय के लिए पहला क्या करना? प्रार्थना करते समय में थोड़ा समय के लिए प्रभु तूने मेरा पाप क्षमा किया, वो करने के लिए जो निर्णय आपने लिया, जो दया आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद. അതെ, പാപം ക്ഷമിക്കാത്തവന് പിതാവിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. जिसका पाप क्षमा नहीं है वो पिता के पास प्रवेश नहीं है. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, सबसे हमेशा करने वाला एक बात है, പത്രോസിന്റെ മരണം വരെയും पत्रोस का मृत्यु तक ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ആ കോഴി കൂവുന്നത് കേട്ടെങ്കിൽ അവൻ തല ചായച്ച് കിടന്നപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചാണ് അവൻ. इसलिए ये पत्रोस का जीवन को अगर देखा जाए तो भले वो मरने का समय क्यों ना हो, भले वो क्रूस में टंगाया क्यों ना हो, अगर वो मुर्गे का बांग सुनेगा तुरंत वो घुटने में आकर प्रभु को वो प्रार्थना करेगा. ऐसा स्वभाव था पत्रोस का. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മറയാക്കാതെ, इसलिए प्रभु ने जो हमको स्वतंत्रता दिया है, जो हमें आजादी दिया है, वो दुष्ट काम करने के लिए उपयोग ना करे, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. बल्कि हमें प्रभु के पास आए. കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് हमें प्रभु को देखकर നമ്മുടെ ഹൃദയം പൊട്ടി തകർന്ന് हमारा हृदय फूटकर, തകർന്നു നുറുങ്ങിയുമുള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവം നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. हे प्रभु टूटा हुआ और पिसा हुआ मन को तू कभी नहीं इनकारता प्रिय प्रभु. അങ്ങനെയുള്ള മന്ദിരത്തിൽ उस रीति का मंदिर जो बन चुका है ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സുണ്ടെന്നറിയാം. वहां पर प्रभु का महिमा भर जाएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. സഹായിക്കും. प्रभु हमें सहायता करे.